नेक्स्ट से सॉरी नेक्स्ट से आगे आगे लास्ट वीडियो अप टू लास्ट वीडियो वी हैव लर्नड अबाउट ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड. नाउ द हेडिंग इज another function of blood, that is protection by blood. The protection of blood is very obvious. Number one, the whenever there is a cut, whenever there is any cut, then what basically happens is that platelets are there. Platelets are there, which are also known as thrombocytes. So what these platelets or thrombocytes does is they help in clotting of blood. They help in clotting of blood. They act in clotting of blood. You see, blood clotting occurs how or why, or how blood clotting occurs. So that is the basic question. Okay, whenever there is any cut, platelets or thrombocytes of the blood cells, of the red blood cells, of the blood, not red blood cells, of the blood protects. Now how? So about thrombocytes I would like to tell you that they are minute. First how blood occurs, how blood clotting occurs, that I will tell you. But about thrombocytes I would like to tell you that thrombocytes are minute oval shaped cells. Okay, and they are 200,000 to 400,000 per cubic millimeter, means 2 lakhs to 4 lakhs. 2 lakhs to 4 lakhs per millimeter cube. So this is the normal count. In 1 millimeter cube of blood, in this much small quantity of blood, 2 lakh to 4 lakh per millimeter cube of thrombocytes should be there. In the previous video what you have learned, in 1 millimeter cube of blood 5 million RBCs should be there. 5 million RBCs. In comparison to that, just 2 lakh to 4 lakh blood clotters or thrombocytes. Is this clear to you? So very less, very less. What is the lifespan? What is the lifespan of RBC? Last day you were learning about about RBC. I told a lot of things. What is the lifespan of RBC? Can you? Lifespan of RBC. Lifespan of thrombocyte is 2 to 5 days. No. Lifespan of thrombocytes is 2 to 5 days. After 2 to 5 days, new thrombocytes are produced. Obviously everyday thrombocytes are produced, but one particular thrombocyte which is being produced, it remains functional and remains active in the blood for 2 to 5 days. Means his lifespan is 2 to 5 days. After that it dies. So RBC also every day is produced, but what is the lifespan? RBC ka lifespan is how much? 120 days. Everyone knows this. RBC's lifespan is 120 days. After each 120 days, new RBCs are formed every day, but a particular lot of RBCs which are being produced from the bone marrow, they will survive up to 120 days. কেন তার আগের দিনও তো আরবিসি প্রডিউস হয়েছে। ধর এটা জানুয়ারি মাসের 1 তারিখে তৈরি হয়েছে এই আরবিসিগুলো। দিস আরবিসিস আর প্রডিউস জানুয়ারি মাসের 1 তারিখে। জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ, তাহলে মার্চ মাসের 1 তারিখে এই আরবিসিগুলো মরে যাবে। তা এটা ধর জানুয়ারি মাসের 2 তারিখে মরছে, তো তৈরি হয়েছে, তাহলে মার্চ মাসের 2 তারিখে এগুলো মরবে। এরকমভাবে প্রত্যেক দিনই প্রডিউস হচ্ছে, প্রত্যেক দিনই মরতেছে। মানে ডেইলি যদি প্রোভাইড হয় তাহলে বডিটা সাফিসিয়েন্ট ইয়ে আছে না? হ্যাঁ, ওই যে পার মিলিমিটার কিউব 5 মিলিয়ন আরবিসিস মেনটেন করে। বেশি
বেশি হয়ে গেলে ওই কন্ডিশনটাকে বলে হচ্ছে ইরাইথ্রেমিয়া, ব্লাড ক্যান্সার, আনকন্ট্রোল সেল ডিভিশন হচ্ছে। তোর কোশ্চেনটা খুব সুন্দর ছিল, জানি না রেকর্ড হলো কিনা। অসম কোশ্চেন। যদি বেশি হয়ে যায় ও কোশ্চেন করছে আমাকে, তাহলে কন্ডিশনটাকে আমি ইরাইথ্রোমিয়া বলবো, ব্লাড ক্যান্সার। যদি কম হয়ে যায় সেটাকেও আমি পর্দাটা টানে দিত, কালো পর্দাটা পারবি না, দাঁড়ায় টান, এই লাইটটা জ্বালা চরিত্র। হ্যাঁ, সেই কন্ডিশনটাকে আমি ইরাইথ্রোমিয়া বলবো, ঠিক আছে, ব্লাড ক্যান্সার। আর যদি কম হয়ে যায় ইরাইথ্রোপেনিয়া বলবো, সেটাও ব্লাড ক্যান্সার। সবার ক্ষেত্রেই সেই হতে পারে, ডাব্লিউবিসির ক্ষেত্রেও হতে পারে, প্লেটলেটের ক্ষেত্রেও হতে পারে, যে কোনো সেলের ক্ষেত্রেই হতে পারে, ঠিক আছে। ব্লাডে কোনো দিনও টিউমার ফর্ম হয় না, এটাই যা, ঠিক আছে। বাকি সব ক্যান্সারে টিস্যুজে যদি ক্যান্সার হয়, স্টমাকে ক্যান্সার, লিভারে ক্যান্সার, ঠিক আছে, ব্রেনে ক্যান্সার, মাসেলে ক্যান্সার আজ পর্যন্ত শুনি নেই, ঠিক আছে। যাই হোক, হইতেই পারে ক্যান্সার, যেখানে সেখানে হতে পারে। তো সেটা আনকন্ট্রোলড সেল ডিভিশন, হতেই পারে। আর অন্যান্য টিস্যুজে টিউমারটা ফর্ম করে যায়, মানে মাস অফ সেলস বড় হয়ে টিউমার ফর্ম করে, বুঝতে পারে। হ্যাঁ, টিউমার, এরকম টিস্যু আছে টিউমার ফর্ম করে দিবে। কিন্তু ব্লাডে তো আর টিউমার ফর্ম করা সম্ভব না, ব্লাড তো ফ্লুইড ইন নেচার। বুঝতে পারলি কি হয় কেসটা? সেটা আমি মুছলাম। এনিওয়ে, আমি যেটা পড়াচ্ছিলাম থ্রম্বোসাইটসের ব্যাপারে, তো সেটা দিয়ে রিলেট করে আরবিসিটা বলতে ইচ্ছা করলো, তাই বলে দিলাম 1 to 5 days। আচ্ছা স্যার, 2 to 5 days ইজ লাইফ স্প্যান, কোথাও তো গিয়ে ডিস্ট্রয় হয়ে যায়, তার মানে থ্রম্বোসাইটস হুইচ আর নট ইউজফুল এনিমোর, ওটা কোথায় গিয়ে ডিস্ট্রয় হয়? gets destroyed in the spleen, ঠিক আছে, gets destroyed in the spleen, স্প্লিনের মধ্যে ডিস্ট্রয় হয়। স্প্লিন কি স্যার? স্প্লিন একটা অর্গান, যেরকম লিভার, কিডনি, ঠিক আছে, ইন্টেস্টাইন, লাংস এরকম থাকে না, সেরকম স্প্লিনও ইজ আ অর্গান, ঠিক আছে। ওই স্প্লিন का फंक्शन is blood related function. It kills thrombocytes or other cells. Also, it helps in differentiation of B cells. B cell is a type of WBC or blood cell that I will teach you today only. Is this clear to you? I am at first teaching about thrombocytes. So that is one issue. Now the fact is this, that's it there now. What is the problem? So understood? Huh? So this is the thing. So yeah, it gets destroyed in the spleen. Spleen basically has blood related function. That's why until today you did not hear the name of the spleen. So we never hear the name of the spleen. It is an organ located in the abdomen, or একটু উপরে abdomen, located in the abdomen or abdomen-এর একটু উপরে, located in the abdomen or abdomen-এর একটু উপরে, and this organ is doing blood related work. It is helping to differentiate blood cells. It is helping to produce different types of antibodies, and also it is helping to kill the worn out or जो और काम में नहीं आएगा वैसे वाले blood cells. Is this clear to you? Now the fact is this. Now why I was so keen in teaching all these things? Basically thrombocytes का डिटेल मैंने तुम लोगों को बताया। माइन्यूट ओवल शेपेड होता है, 2 लाख to 4 लाख पर मिलीमीटर क्यूब होता है, 2 to 5 days जिंदा रहता है, डिस्ट्रॉय होता है। स्प्लीन में प्रोड्यूस कहाँ से होता है? प्रोड्यूस बोन मैरो से ही होता है, ठीक है। प्रोड्यूस कहाँ से होता है? सारे ब्लड सेल्स सारे ही बोन मैरो से ही बनते हैं, ठीक है। हाँ, थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में स्पेशली मैं बता सकता हूँ। मेगाकारियोसाइट, देख यहाँ पे ये चीज़ बताना इम्पॉर्टेंट है, हालांकि मैं मिटा दूंगा बता के। देख हमेशा याद रखना ये चीज़,
hematopoietic stem cells or pluripotent stem cells. Hematopoietic stem cell or pluripotent stem cells. Stem cells. What are these? Stem cells are actually cells from which new cells are taking birth. They are generative cells. Are you getting my point? They are generative cells. Generative. You can think them as generative cells giving birth to new type of cells. These type of cells are present inside the bone marrow. These type of cells are present in the bone marrow. From the inside the bone marrow, from the hematopoietic bone marrow, these hematopoietic and pluripotent stem cells produces the cells of the blood. And after they produces the cells of the blood, the RBCs, the WBCs, the RBCs are produced from the red bone marrow, the WBCs are produced from the yellow bone marrow. Remember this. There are two types of bone marrow, red bone marrow and yellow bone marrow. What did I say? There are two types of what? Red bone marrow. Bone marrow, red bone marrow, yellow bone marrow. এমনি ক্লাস 10 লেভেলের হিসাবে অনেক বেশি বায়োলজি বলে দিচ্ছে, আবার রেড বোন ম্যারো ইয়েলো বোন ম্যারো বলবো একটু বেশি হয়ে যাবে, ঠিক আছে? তো যাই হোক, মনে রাখবি বোন ম্যারো থেকে সেলস বেরোয়, এই সেলসগুলো নিজেদের মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট করে। সেল ডিফারেন্সিয়েশন মিনস সাম টাইপ অফ সেলস টেক্স আপ সাম ডিফারেন্ট ফাংশনস, সাম আদার টাইপ অফ সেলস টেক্স আপ সাম other different functions. Are you getting my point? So some type of cells takes up some different functions, some other type of cells takes up some other different functions, and and in that way they are actually what? And in that way they actually form different type of blood cells. Are you getting my point? Sir, what are the type of cells they are made? Many. Do you think that just WBC, RBC और प्लेटलेट्स बना के छोड़ देता है? RBC तो बनता ही है, फिर एक टाइप ऑफ सेल बनता है, उसको कहते हैं मेगाकार्योसाइट। क्या कहते हैं? मेगाकार्योसाइट। ये मेगाकार्योसाइट और एक सेल है जिसमें से और नए सेल्स आते हैं। मतलब यहाँ पे लोचा हो रहा है, अभी लोचा बहुत माजरा हो रहा है। कोई एक टाइप ऑफ सेल्स बन रहा है, उससे कोई दूसरा टाइप ऑफ सेल बन रहा है। सर इतना सेल्स तो है नहीं, WBC RBC प्लेटलेट है। WBC का क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ाया ना मैंने, इसलिए तुम लोगों को पता नहीं। WBC के अंदर योसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ठीक है, योसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट के अंदर T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट टाइप है, पर समझ में आ रहा है? तो WBC में बहुत टाइप ऑफ सेल्स है, तो इतने टाइप ऑफ सेल्स जो बन रहे हैं, अलग अलग सेल्स बन रहे हैं, ठीक है, उनसे और सेल्स पिंच ऑफ होकर निकल, जैसे मेगाकार्योसाइट, एक मेगा नाम है तो बहुत बड़ा सेल है, ठीक है, उसमें से विथ मेम्ब्रेन ऐसे निकल के प्लेटलेट निकलता है। इसीलिए मैं बताना चाह रहा था, विथ प्लेटलेट, मेम्ब्रेन घिरा हुआ प्लेटलेट, ऐसे मेम्ब्रेन घिरा हुआ पिंच ऑफ करके सेल्स निकलता है, जिसको हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। आ रहा है समझ में? थ्रोम्बोसाइट्स क्यों? प्लेटलेट्स का नाम थ्रोम्बोसाइट्स क्यों? क्योंकि थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है, इसीलिए थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है, इसीलिए जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। एनीवे, तो थ्रोम्बोसाइट्स प्रोड्यूस का सिर्फ थ्रोम्बोसाइट नहीं, WBC RBC सारे रेड बोन मैरो या येलो बोन मैरो से ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। हाँ, जनरली RBCs रेड बोन मैरो और WBCs येलो बोन मैरो से प्रोड्यूस होते हैं। एंड मेगाकार्योसाइट बनता है ये हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल और प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से बोन मैरो से निकल के सेल्स निकल रहा है, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड हो रहा है, सेल्स निकल रहा है, सेम टाइप ऑफ इतना सारा सेल्स निकलता है। सोचो, उस सेल्स में थे कुछ RBC बन रहा है, कुछ WBC बन रहा है, कुछ WBC में से न्यूट्रोफिल, एओसिनोफिल, बेसोफिल बन रहा है, मोनोसाइट बन रहा है, T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट बन रहा है, कुछ बन रहा है, कुछ सेल्स बन रहा है मेगाकार्योसाइट से अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स बन रहा है, उसमें से थ्रोम्बोसाइट्स निकल के बाहर आ रहा है। और थ्रोम्बोसाइट्स मरता कहाँ पे? स्प्लीन पे जाके मर जाता है, और 2 से 5 दिन तक यहाँ मेगाकार्योसाइट से निकल के ब्लड में घूमता रहता है। जहां पे ब्लड क्लॉटिंग होगा वहां पे जाके हेल्प करेगा।
आ गया समझ में? हाँ, पूरा आ गया ये पूरा चीज़ थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में समझ में आ गया. अब मैं इस मैकेनिज्म में जा सकता हूँ, हाउ ब्लड क्लॉटिंग ऑकर्स. तो इसको मैं मिटाता हूँ. सर थ्रोम्बोसाइट्स कल तुमने दूसरा फोटो खींचा था, वो नहीं भेजा था, भेज दो एक साथ. हाँ ठीक है, ये खींच के भेजो. থ্রোম্বোসাইট যেরকম স্প্লিনে যায় নষ্ট হয়ে যায় এরকম ব্লাড সেল হ্যাঁ হ্যাঁ, বল কি বলতেছি, জিজ্ঞেস কর, আস্ক. মানে এরকম থ্রোম্বোসাইট স্প্লিনে যায় নষ্ট হয়ে যায় হ্যাঁ। এরকম রেড ব্লাড সেল হ্যাঁ হ্যাঁ, রেড ব্লাড সেলস লিভার আর স্প্লিন দুই জায়গায় নষ্ট হয়. লিভার অ্যান্ড স্প্লিন. স্প্লিনে গিয়ে অনেক ব্লাড সেলস নষ্ট হয়. ঠিক আছে, ব্লাড সেল হোয়াইট ব্লাড সেলও নষ্ট হয়. হোয়াইট ব্লাড সেল লিভারে নষ্ট হয় না. ঠিক আছে, বলতেছি শোন. ব্লাড ক্লটিং or mechanism of blood clotting or how platelets are doing is when inside the blood vessel, try to understand this. When inside the blood vessel, the surface of inner part of blood vessel is very smooth, and the blood when getting transferred, okay, I'll go about this in the next video.